Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Pada hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan sebelumnya kita membahas le passif. Sekarang kita akan melanjutkan dengan leson yang baru. Ini merupakan leson ke-30 dari 36 leson berjudul l'imparfait. Di sini ada dua pokok bahasan ya. Yang pertama l'imparfait d'habitude, maaf. Yang kedua l'imparfait et le passé composé. Nah, yang pertama itu membahas l'imparfait sebagai l'habitude. L'habitude ini adalah kebiasaan di masa lampau. Sementara yang kedua mencoba untuk membandingkan atau menyandingkan ya antara le passé composé sama l'imparfait dans une phrase. Comme ça. Mari kita lihat. Mari kita lihat. L'imparfait d'habitude. D'habitude itu artinya kebiasaan. D'habitude. Jadi l'imparfait ini digunakan untuk kebiasaan di masa lampau. On utilise l'imparfait pour exprimer les habitudes dans le passé. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah habitude dans le passé itu masih dilakukan jusqu'à présent. Seperti contoh nih, j'avais 10 ans, je faisais du foot. Je répète, j'avais 10 ans, je faisais du foot. Pada waktu saya berusia 10 tahun, saya bermain football. Saya bermain bola. Apakah sekarang saya bermain bola juga? Itu kan pertanyaannya kan. Kalau teman-teman ada yang tahu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita berdiskusi. D'après moi, la personne qui dit ça, elle ne fait plus de football. Elle ne fait plus de foot. Elle faisait du foot quand elle avait 10 ans. Nah, sekarang dia sudah nggak main bola lagi nih. Dulu, waktu usianya 10 tahun, dia bermain bola. Menurut Monsieur sih begitu ya penjelasannya. Coba kita lihat nih. Imparfait. Di sini menjelaskan tentang pembentukan imparfait ya, bukan menjelaskan tentang qu'est-ce que ça veut dire l'imparfait, pourquoi on utilise l'imparfait, dans quelles conditions utilise-t-on. Enggak. Kalau kita bisa jelaskan sedikit ya dengan garis, Monsieur sudah buat video tentang ini. Kita buat garis lurus seperti ini. Kemudian kita kasih penanda sama une croix, tanda silang ya. Di sini kita sebut saja di sini present. Ini present. Present. Ini present. Berarti kalau misalnya yang tanda silang itu present, kalau misalnya ditarik garis lurus ke kanan, à droite ya, lurus ke kanan berarti ini futur nih. Berarti ini futur. Bisa futur proche atau futur simple. Ada satu lagi namanya futur anterior. Kita belum belajar. Yang sudah kita pelajari adalah futur proche. Yang ini nih, futur proche. Tapi bahasan kita bukan yang ke kanan, melainkan yang ke kiri, à gauche nih. À gauche. Nih, lurus. Nah, ini berarti le passé. Ini berarti passé nih. Dalam bahasa Prancis, passé itu ada beberapa macam ya. Apakah dia passé composé, imparfait, dan satu lagi ada namanya plus que parfait. Kalau misalnya garisnya lurus seperti ini ke kiri dan tidak jatuh, Omsa, ini yang dinamakan dengan imparfait. Wala, ini imparfait. Kalau misalnya garisnya jatuh, seperti ini, tuh jatuh, itu namanya passé composé.
lupa passé composé pakai accent aigu. Passé composé. Il faut mettre les accents quand on écrit ya. Pada saat kita menulis, pastikan kita menaruh aksen pada baca. Maksudnya gimana, Monsieur? Maksudnya adalah imparfait itu untuk kegiatan di masa lampau yang lurus. Contohnya kebiasaan, habitude, atau dekorasi kayak waktu itu cuacanya, waktu itu ada banyak orang, waktu itu suasananya bagaimana. Nah, itu imparfait. Dia lurus, tidak diketahui waktunya, kapan dia dimulai, kapan dia diakhiri. Nggak tahu. Kalau le passé composé itu adalah aksi yang sudah terminé, bien fini, dan le passé. Udah selesai waktunya. Bomsa. Nanti ini akan lebih jelas lagi di bagian yang kedua, l'imparfait et le passé composé. Voilà. Kita lihat sekarang pembentukan imparfait. Il se forme sur la conjugaison de vous ou nous au présent plus la terminaison de l'imparfait. Nah, Monsieur jadi ingat nih, quand j'étais encore étudiant, le professeur de grammaire, waktu itu kita mendapatkan grammaire, ada dua mata kuliah grammaire, grammaire 1 et grammaire 2, avec Monsieur Sakirin. Beliau sekarang sudah meninggal. Persis penjelasannya seperti ini. Konjugasi imparfait itu diambil dari vous dan nous, konjugasikan dulu ke present, baru sesudah itu ambil terminaison de l'imparfait. Nah, terminaison de l'imparfait itu yang seperti apa, Monsieur? Ini AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, dan AIENT. Ini buat je, dan buat tu, buat je dan tu sama ya, AIS. Buat il, el, dan on itu AIT. Kemudian IONS ini buat no, maaf. IEZ ini buat vous. AIENT ini buat il, el plurial. Nah, bunyinya bagaimana? Kalau misalnya dia disebut ya, memang AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Tapi kalau disebut, ini disebutnya itu E, 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 ion, IE, E. Ya, ini tuh AIENT itu disebutnya E, sama seperti je, tu, il, elle yang singulier. Tolong ya menjadi perhatian ya. Jangan sampai ayen, ayen, ayan. Bukan. Ini bacanya E. S'il vous plaît. Faut bien prononcer ya. Kita masukin nih. Kita masukin misalnya di sini ada kata kerja boar. Nih, contohnya boar. Kemudian ada kata kerja prendre. Terus ada aller, sama ada être. Être, E-nya pakai E aksen circonflexe ya, atau aksen topi, jangan lupa. Moi, je n'ai pas de clavier français, alors je ne peux pas mettre les accents circonflexes, l'accent circonflexe. Kemudian ada faire, dire, dan kata kerja lain yang berakhiran GER. GER bukan RE ya, bukan ER, maaf. Sekarang kita ambil kata kerja ER yang paling gampang nih, parler. Parler. Parler, kata kerja ER. Habis itu digimanain, Monsieur? Habis itu kita konjugasikan. Kita konjugasikan ke nu dan vous dulu. Vous dan nu dulu. Ini menjadi vous parlez. Nous parlons.
Ya kan? Vous parlez, nous parlons. Kemudian, on supprime la terminaison du présent, on remplace avec la terminaison de l'imparfait. Atau on supprime, on enlève la terminaison du présent et on la remplace avec celle de l'imparfait. Nah, kita masukin deh imparfaitnya. Jadinya, je parlais, tu parlais, il, elle parlait, parlions, vous parliez, il, elle parlait. Comme ça. Voilà. Nih, akhirannya. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Tolong ya, ini bacanya E ya, bukan E. A, B, C, D, E, F, G. C'est comme ça l'alphabet français. Bukan A, B, C, D, E ya. A, B, C, D, E, A, I, E, N, T. Et je parlais. Et tu parlais. Et il parlait. Elle parlait. Et il parlait. Elle parlait. Yang plurial bunyinya sama saja seperti yang singulier. Ion, nous parlions. Iye, vous parliez. Comme ça. Ini juga sama. Boire menjadi buvez, vous buvez, sehingga menjadi je buvais, tu buvais, il buvait, elle buvait, nous buvions, vous buviez, il buvait, elle buvait. Prendre menjadi vous prenez, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. Ale sama etre. Mishu buatkan untuk yang etre ya. Mishu lafalkan untuk yang etre ya. Vous êtes, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Nah, kalau yang singulier, il était, elle était. Kalau yang plurial, ils étaient, elles étaient. Ada Z-nya ya. Ketahuan sedikit bedanya. Kalian bisa lanjutkan untuk aller, faire, dan disait pour la prononciation de sa conjugaison, de leur conjugaison. Ya, Michou banyak salah ya. Semakin kita plus qu'on parle français, plus qu'on fait des fautes, plus qu'on fait de fautes. Semakin banyak kita berbicara bahasa Prancis, semakin banyak kesalahan yang kita buat. Tapi kita bisa s'auto-corriger, kita bisa koreksi diri kita sendiri. Vous avez des problèmes untuk pembentukan konjugasi imparfait? C'est clair ya? Nah, lihat sekarang gambarnya nih. On observe maintenant le dessin. Nah, ini kayaknya di ruang kelas nih. Dans une salle de classe. Tuh, ada des élèves avec Madame le professeur. Ini ada lampu, etc. Terus ada lukisan. Judulnya À cette époque-là. À cette époque-là artinya pada zaman itu atau pada era, pada masa itu. Epoch. Monsieur punya pengalaman nih. J'ai eu l'expérience avec le mot époque. Pada waktu itu ada calon guru baru ya yang melamar di Wijaya. Beliau
maîtresse ou bien enseignante au lycée français Cipete. Kemudian beliau melamarlah ke tempat kita untuk prise de classe, etc., observation de classe. Kemudian di salle de prof, sebelum beliau masuk ke dalam kelas untuk faire l'observation de classe, Monsieur berbaik hati cerita ya. Terus Monsieur ceritakan, à mon époque, maksud Monsieur, pada masa saya atau pada zaman saya dulu ketika saya kali pertama ngelamar en tant que prof de français, jeune prof pada waktu itu namanya atau guru muda. Lalu ada seorang senior yang ketawa pada saat ini orang, madam ini sudah masuk ke dalam kelas, beliau ketawa. Toma ini usianya seperti udah tua sekali, among nepok, ketawa dia. Jadi epok ini mungkin maksudnya tuh udah zaman yang lama sekali ya. Kalau kita masih muda, baiknya kita tidak bilang among nepok. Terus baiknya kita bilang apa dong, Monsieur? Moi, je ne sais plus. Monsieur juga nggak tahu nih. Kita harus bilang apa? Ayo, on écoute le dialogue. Jadi cerita ya, Monsieur. Ya, maaf ya. Alors, quelles sont les différences que vous remarquez entre notre siècle et le XVIIIe siècle? 18e. Aujourd'hui, on s'éclaire à l'électricité. Avant, on s'éclairait avec des bougies. On se chauffe avec des radiateurs. On se chauffait avec une cheminée. On voyage en voiture. Avant, on voyageait à cheval. Les femmes portent des robes courtes. Elles portaient des robes longues. Oui. Et à cette époque-là, les enfants n'allaient pas à l'école. Hmm, on répète. Alors, quelles sont les différences que vous remarquez entre notre siècle et le XVIIIe siècle? Aujourd'hui, on s'éclaire à l'électricité. Avant, on s'éclairait avec des bougies. On se chauffe avec des radiateurs. On se chauffait avec une cheminée. On voyage en voiture. Avant, on voyageait à cheval. Les femmes portent des robes courtes. Elles portaient des robes longues. Oui. Et à cette époque-là, les enfants n'allaient pas à l'école. Mhm. Karena, monsieur, moi, je n'ai pas de problème avec la prononciation, c'est-à-dire, je peux prononcer tous les mots et j'entends tous les mots, je les prononce correctement, d'après moi. Maksudnya, monsieur mempronouns tiap-tiap kata ini menurut monsieur dengan benar ya. Sementara mungkin ada teman-teman yang kesulitan untuk membacanya. Seperti ini, bacanya kel. Mungkin teman-teman bacanya kuel, kuel, kueles. Jadi tentu berat buat teman-teman ya yang qui débute son apprentissage du français. Tapi harus banyak mendengar. Kemudian répéter, écouter, répéter. Supaya bisa bien prononcer. Kalau enggak, nanti susah. Mungkin kita tahu gramernya, tapi kita bacanya ngaco. Komsa. Mari kita lihat ya. Alors, quelles sont les différences que vous remarquez entre notre siècle et le 18e siècle? Nah, jadi apa sajakah perbedaan yang kalian amati, remarquez, antara abad kita, notre siècle, dan abad ke-18, le 18e siècle. Kemudian di bawahnya ini perbandingan nih. Perbandingan antara saat sekarang, aujourd'hui, yang présent, nih pakai présent. Jangan lupa présentnya pakai aksen aigu. Bentar, présent. Sama imparfait yang menggunakan petunjuk waktu avant atau dulu. Ini imparfait. Supaya kita bisa melihat bedanya. Kalau présent, on s'éclaire. Kalau imparfait, on s'éclairait. Garisnya kan lurus tuh. Dulu
penerangan menggunakan lilin. Tuh kan lurus garisnya ke kiri kan, dan le passé. Nggak tahu kapan mulainya, berakhirnya kapan. Mais aujourd'hui, on s'éclaire à l'électricité. Saat ini kita penerangan menggunakan listrik. Yang ini nih gambarnya. Avant, on s'éclairait avec des bougies. Dulu kita menggunakan lilin. Lilinnya yang ini nih. On se chauffe avec des radiateurs. Ternyata radiator ini bukan radiator mobil ya buat AC. Radiator ini adalah radiator. Itu loh pemanas, pemanas ruangan, radiator. On se chauffait avec une cheminée. Cheminée itu cerobong asap yang ini. Sambil manggang pule juga. On voyage en voiture. Avant, on voyageait à cheval. Dulu kita traveling menggunakan mobil. Salah. Sekarang kita traveling menggunakan mobil. Dulu kita traveling menggunakan kuda. À cheval. Voyage ini traveling ya. Bepergian. Kalau travailler itu artinya bekerja. Jangan sampai salah. Travailler, bekerja. Voyager, traveling. Saya suka traveling. J'aime beaucoup voyager, bukan j'aime beaucoup travailler. Karena ini mirip seperti bahasa Inggris nih, travailler, kayak traveling, ya kan? Tapi bukan. Hahaha. Les femmes portent des robes courtes. Para wanita menggunakan dress pendek. Elle portait des robes longues. Sementara zaman dulu menggunakan dress yang panjang. Oui, et à cette époque-là, les enfants n'allaient pas à l'école. Ya, dan pada zaman itu, jauh banget kan, à cette époque-là, pada abad ke-18, au 18e siècle, les enfants n'allaient pas à l'école. Anak-anak tidak pergi ke sekolah. Nah, terus anak-anak ngapain, monsieur? Nggak tahu deh, monsieur. Ngapain ya anak-anak ya? Que faisaient les enfants au 18e siècle s'ils n'allaient pas à l'école? Ngapain mereka? Main-main aja kali, atau mungkin bekerja, membantu orang tua bekerja di ladang. C'est bon? Vous avez des questions? S'il y en a, merci de les écrire sur les commentaires. On passe maintenant aux exercices. Kita lihat exercice-nya. Exercice 1. Transformer selon le modèle. Maintenant, j'habite en France. Avant, j'habitais en Angleterre. Sama, ini membandingkan kehidupan sekarang dengan kehidupan yang dulu. Présent sama imparfait. Maintenant, j'habite en France. Avant, j'habitais en Angleterre. Sekarang saya tinggal di Prancis. Dulu saya tinggal di Inggris. Et vous? Vous préférez habiter en France ou en Angleterre? Ou bien en Indonésie? Pilih mana? Boleh tulis di kolom komentar. Nomor 1, numéro 1. 1. Maintenant, je travaille en France. Avant, je travaillais en Angleterre. Ini harus en Angleterre semua ya. Je travaillais AIS Angleterre. Point. Avant, je travaillais en Angleterre. Dulu, saya bekerja di Inggris. Et vous? Préférez-vous travailler en France ou en Angleterre? Ou bien en Indonésie? Di negara kita lagi ramai kan, dulu sempat ramai. Hashtag keluar aja dulu ya. Si vous avez l'occasion de pouvoir travailler à l'étranger, pourquoi pas? Mais travailler à l'étranger, ce n'est pas si beau qu'un rêve. Ce n'est pas comme un rêve. Ada juga susahnya loh, tidak seperti mimpi indah bekerja di luar negeri. Il y a aussi des problèmes quand on travaille soit à l'étranger, soit en Indonésie. Pasti ada masalah.
Nomor 2. 2. Maintenant, j'ai une maison en France. Oh, maintenant je travaille en France. Avant, je travaillais en Angleterre. Sekarang saya bekerja di Prancis. Dulu saya bekerja di Inggris. Sekarang saya punya rumah di Prancis. Dulu saya punya rumah di Inggris. Avant, j'avais une maison en Angleterre. Nah, ini kita copy coller dulu ya. Oh, enggak juga sih. Nomor 3. 3. Maintenant, je parle français. Nah, sekarang saya ngomong Prancis. Avant, je parlais anglais. Et quelle est votre nationalité alors? Quelle est votre nationalité alors? Avant, vous habitiez en Angleterre, maintenant vous habitez en France. Vous travaillez en France maintenant, mais avant vous travailliez en Angleterre et maintenant vous parlez français. Avant vous parliez anglais. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre langue maternelle? Apa bahasa ibu Anda? Boleh tulis di kolom komentar. Yang terakhir, 4. Maintenant, je lis les journaux français. avant, je lisais les journaux. Avant, je lisais les journaux anglais. Je lisais les journaux anglais. On corrige. Très bien. Gampang ya. Je travaillais AIS. J'avais AIS. Parler AIS. Lisais AIS. Kita harus tahu nih konjugasi seperti yang Monsieur bilang est très important dans la langue française. Il faut bien la maîtriser. Li, verbe conjugué présent. Kata kerja infinitifnya adalah lire. Konjugasikan ke vous. Vous lisez. Kemudian, on supprime la terminaison. On remplace la terminaison du présent avec la terminaison de l'imparfait. Dapat nih radikalnya. LIS. Subjeknya apa? Subjeknya saya. LIS-nya masukin. Tambahin AIS. Je lisais. Comme ça. Avant, je lisais les journaux anglais. Jangan belibet yang ngomongnya ya. C'est bon? Vous avez des problèmes? Ce n'est pas trop difficile, n'est-ce pas? Nggak terlalu sulit kan? Exercice 2. Exercice 2. Transformer selon le modèle. Maintenant, je comprends le français. Avant, je ne comprenais pas le français. Masih sama seperti exercise ang. Kalau exercise ang tadi kalimatnya positif, exercise 2 kalimatnya negatif. Sekarang saya mengerti bahasa Prancis, puji Tuhan. Dulu saya tidak mengerti bahasa Prancis. Maintenant, je comprends le français. Avant, je ne comprenais pas le français. Ini dari infinitif. Ini infinitifnya adalah comprendre. Comprendre. Masukin vous di sini menjadi vous comprenez. Présent, ya kan? Terus, on remplace la terminaison avec celle de l'imparfait. Subjeknya apa? Subjeknya saya. Masukin. Jadi, comprenez. Avant, je ne comprenais pas le français. Dulu, saya nggak ngerti bahasa Prancis. Comme ça. Un. Maintenant, je connais Paris. Avant, je ne connaissais pas Paris.
Maintenant, je sais utiliser le métro. Avant, je ne savais pas utiliser le métro. Jangan lupa metronya pakai E aksen aigu. Attendez. 3, Maintenant, je bois du vin rouge. Avant, je ne buvais pas de vin rouge. Maintenant, je bois du vin rouge. Avant, je ne buvais pas de vin rouge. Alors, qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous buvez avant? Qu'est-ce que vous buviez avant si vous ne buviez pas de vin rouge? De l'eau minérale? De la bière? Boleh tulis di kolom komentar. 4, Maintenant, j'ai des amis français. Avant, je n'avais pas d'amis français. Jangan lupa français pakai cédille. Avant, je n'avais pas d'amis français. Félicitations, selamat ya. Et vous avez réussi à vous adapter à la vie française. Maintenant, vous avez des amis français, vous savez utiliser le métro, vous connaissez bien Paris. Yang minum anggur merah bukan prestasi sih ya. On corrige. Yap, benar semua. Yang terakhir, c'est facile. exercice 3. Mettez à l'imparfait en donnant les contraires. Maintenant, je marche peu et je fume beaucoup. Avant, je marchais beaucoup et je fumais peu. Hmm. Sekarang saya jalannya sedikit, merokoknya banyak. Oh, dulu saya rajin jalan kaki, merokoknya sedikit. Oh là là, ce n'est pas un bon changement que vous faites là. Itu bukan perubahan yang baik nih. Dari baik ke buruk malahan. Eh, oh, oh, numero 1. 1, Maintenant, je mange peu et je bois beaucoup. Minum di sini maksudnya bukan minum air ya. Ce n'est pas boire de l'eau, melainkan boire de l'alcool. Avant, nggak pakai koma, je mangeais beaucoup et je buvais peu. Ya, beaucoup lawannya peu ya. 2, Maintenant, je travaille beaucoup et je lis peu. Avant, je travaillais peu et je lisais beaucoup. Avant, je travaillais peu et je lisais beaucoup. 3, Maintenant, j'ai une grosse voiture et je conduis lentement. Sekarang saya punya mobil yang besar dan saya mengemudi pelan-pelan. Avant, j'avais une petite voiture et je conduisais rapidement. Lentement ini rapidement lawannya apa vite ya? J'avais une petite voiture et je conduisais, je conduisais rapidement. Rapidement. Ok. 4,
Maintenant, je vois mal et j'entends mal. Aduh, c'est l'âge ya. C'est l'âge. Udah usia nih. Dulu Monsieur pernah bilang ya, tapi Monsieur bilangnya c'est la vieillesse. Kemudian rekan kerja Monsieur bilang, non, on ne dit pas comme ça, Thomas. Ce n'est pas la vieillesse, mais on dit plutôt c'est l'âge. Udah usia, c'est l'âge. Facteur U. Avant, je voyais bien et j'entendais bien. Mal lawannya bien. 5, Maintenant, je suis gros et je fais peu de sport. Avant, j'étais mince et je faisais beaucoup de sport. Bon, j'étais pakai E accent aigu ya. Attendez, j'étais mince et beaucoup de sport. 6, Maintenant, j'ai peu d'amis et je suis pessimiste. Ya, kasihan ya. Mais vous êtes riche maintenant. Vous avez une grosse voiture. Ya kan? Vous travaillez beaucoup. Vous gagnez beaucoup d'argent. Worth it nggak? Tapi sekarang, j'ai peu d'amis et je suis pessimiste. Avant, j'avais beaucoup d'amis et j'étais optimiste. J'avais beaucoup d'amis et j'étais, copier-coller, optimiste. Salah satu, avant, j'avais une petite voiture et je conduisais. S-nya kurang kali. Tapi salah. Conduisais. Ini salah kali. Je conduisais vite. Ya, oke, 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 oke. Kita dengerin deh ya, pour terminer. Avant, je mangeais beaucoup et je buvais peu. Avant, je travaillais peu et je lisais beaucoup. Avant, j'avais une petite voiture et je conduisais vite. Avant, je voyais bien et j'entendais bien. Avant, j'étais mince et je faisais beaucoup de sport. Avant, j'avais beaucoup d'amis et j'étais optimiste. Voilà. C'est bien terminé notre leçon sur la première partie, l'imparfait d'habitude. Kita akan melanjutkan dengan video yang kedua, l'imparfait et le passé composé. Merci beaucoup et à bientôt.